Tara Chuy, uguban na pud mi ninyo nga mag food trip karong adlaw. For today's episode, aduna mi nakit-an nga usa ka gamay nga tindahan nga naara kilid sa daan pero nag-offer og daghan, klase-klase ug barato nga mga pagkaon ug street foods nga favorite natong kilawon. Literal nga perteng baratuha kay ang presyo tag 5, 10, 15 ug 20 ra. Nami saucer tag 5, butsi tag 10, chicken proven tag 10, batikon tag 10, chicken fried chicken tag 20 lang, bami tag 20 lang ang serve, atay sa baboy tag 10, bulaklak tag 50, pork chop tag 40 ra sir niya. Nami nguyong tag 15, togi nga lumpia tag 15, chicken skin tag 30 ang cups, quick tag 20, nami beef pare sir tag 70 with rice na sir, beef mami 50. Nami saucer na sweet and sour, na suka,